بسم الله الرحمن الرحيم. رجاء الهدوء حتى نسمعوا بعضنا بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في إطار منتدى الذاكرة الذي تنظمه جريدة المجاهد وجمعية مشعل الشهيد ارتأينا. مدام تفضلي كلمة. الذي كما قلت منتدى الذاكرة والذي يدخل هذه السنة في إطار الأسبوع الثقافي والتاريخي الذي تنظمه جمعية مشعل الشهيد، وطبعا إحياء لذكرى 59 للتفجيرات النووية برقان. يشرفنا أن نستضيف أولا الأستاذة السيدة فاطمة زهرة بن براهم كباحثة ومهتمة بالملف، وطبعا الأخ سي بونعامة اللي هو عضو مؤسس لجمعية 13 فبراير اللي جانا من ولاية أدرار وبالضبط من رقان لتنشيط هذا المنتدى. وكما جرت العادة بداية ننصت وإياكم إلى فاتحة الكتاب ترحمنا على أرواح شهدائنا الأبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. والآن نستمع للنشيد الوطني. إذن على كل حال البرنامج راح يكون مداخلة أولا للأستاذة بن براهم، إن شاء الله ما تأخذناش الوقت بزاف، ثم كلمة على بالك لي زافوكا باش تحبسهم شوية صعيب الحال، كلمة لخونا سي بونعامة اللي ممثل أو أحد مؤسسي جمعية 13 فبراير برقان، وطبعا على أن تنشط الأخت فريدة مع الإخوة الصحفيين فيما يخص الأسئلة والأجوبة، لأن هذا الملف يحتاج دائما إلى انضباط مع سورتو مع الأستاذة بن براهم وخونا بونعامة. لازمنا نربحوا شوية وقت باش نخليو شوية الديبا أستاذة. دونك مانيش عارفه واش لازم نقول لمحمد، لان ان ديبا كوم سا مره في العام سي ان ديبا كي تري امبورطون في الوقت اللي الملف بدا يتبلور على المستوى الدولي. دونك لازمنا كومونسي ا فير دي اكسبيريونس
souterraine. Alors je vais vous dire l'astuce qu'ils ont trouvée. Tout ce qui est expérience aérienne ou aérienne. Nous avons la gerboise bleue, la gerboise blanche, la verte et la rouge, au nom du drapeau français. Mais sauf que le vert, c'est le drapeau algérien. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé une expérience gerboise verte. Bon, je ne sais pas. Mais nous sommes en 60, ne l'oubliez pas, nous sommes plus tard que 60. Le drapeau algérien a déjà paru en grand et gros déjà chez les Algériens. Donc le vert faisait mal, mais ils l'ont quand même mis. Maintenant, toutes les autres expériences souterraines portent des noms de pierres précieuses. Oui, alors il y a plein de pierres précieuses. On donne des noms à des explosions à des pierres précieuses. Donc quand vous voyez une explosion qui porte le nom d'une pierre précieuse, ça veut dire qu'elle était souterraine. Quand vous trouvez une explosion qui porte le nom d'un animal, ça veut dire qu'elle a été faite à base de terre, en surface de terre. Et ce n'est qu'en 2006 que la France et l'Algérie interdisent l'accès au public des sites non décontaminés. Et voici la catastrophe. Ça veut dire que de 61 jusqu'à 67, il y a eu des expériences. Et de 67 jusqu'à 2006, c'est-à-dire les gens du Sud se promenaient largement sur ce terrain, mangeaient de ce terrain, allaient toucher les matériaux, les prenaient, faisaient des bijoux, les travaillaient sans savoir que le tout était contaminé. Et c'est là où je dis à l'Algérie, c'est quand même malheureux. Vous avez compris qu'après 66, c'était bien des explosions atomiques. Il fallait, à cette époque, demander à la France de murer cet endroit et d'interdire le passage. Eh bien, ça ne s'est pas fait. 2006, vous vous rendez compte combien de milliers de personnes ont été contaminées et combien de personnes sont mortes du fait de ces irradiations. Nous avons également une autre question. Les gens se posent la question pourquoi, 5 ans après, les explosions ont continué à se faire en Algérie et que l'Algérie ne disait rien. Bien, c'est clair, parce que dans les accords d'Évian, comme ils avaient demandé à ce que les expériences continuent, et ils avaient parlé du démantèlement des structures, il faut du temps. Et donc, dans les accords d'Évian, il y a eu des tractations. Ils ont dit, bon, ben, si c'est pour finir vos expériences et dégager avec tout votre matériel, tant mieux. Faites-le, on vous donne. Mais il ne faut pas oublier que les Algériens n'ont pu rentrer dans ce centre qu'en 1971. Cela veut dire simplement que tant que les Français l'armée française était là, les Algériens il leur était interdit d'accéder. C'était territoire français. Donc il y avait Colombéchar, Hamoudia, etc. Pour les essais chimiques également, parce qu'il y a eu des essais chimiques, mais je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais on en parlera un jour des essais chimiques. Vous allez voir que c'est tout autant grave que le... Alors, maintenant, on se trouve à se poser la question qui est responsable et comment régler ce problème de responsabilité qui est victime. Pour nous, la victime, c'est tout le peuple algérien. Et non pas seulement le peuple algérien, mais tous les pays où le nuage a été propagé. Et c'est pour ça que que l'Espagne, les Espagnols et une partie des Français donc, de la Méditerranée sont solidaires avec nous. Parce que si vous voyez le taux de cancer, par exemple, à Marseille, il est beaucoup plus élevé que celui que les cancers à Paris. Ils se sont toujours posé la question, mais maintenant, ils ont leur réponse. Depuis le colloque, ils ont leur réponse. Parce qu'ils savent que le nuage existe, il est à même le sol de chez eux. Ils savent que la contamination, c'est peut-être du fait des retombées radioactives qui existent jusqu'à ce jour sur le terrain, puisqu'on vous a dit que c'est 2400 ans, c'est la moitié de la vie, 4800 ans, c'est la durée totale de la vie de l'uranium. Et le problème de responsabilité a été posé depuis déjà 2008. Alors les premières actions séparées, les premières actions judiciaires séparées, faites par mes confrères français au profit de leurs clients. Alors, elles ont été menées à accomplir sa mission et me présenter les dossiers. Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Merci.
شكرا السيدة بن براهم، ولو انها طولت شويه مي يلا غالبا هذه باش مرافعه في حق الجزائر مرافعه. دونك نخليو الكلمه لخونا سي بونعمه، احد مؤسسي جمعيه 13 فبراير، ثم نواصل النقاش مع الاخت فريده. شكرا. مليح. لا انا ندخل بها، هي قالت كل شيء خلت لي والو. لا انا هذا مليح بيان التاليه مليح، التاليه ختمتيها، هذه هي وين وصلنا الجديده. مليح. يا اخي 59 سنه 60 ايه 50 اليوم 50 كملنا قبل سيل بلاي شويه هدوء يا جماعه، نفضلكم الله يعيشكم. جماعه نفضلكم. التكست جو في نتروفي. سي بيان عليك قبل ما نخليو الكلمه لسي بونعمه، الاستاذه بن براهم كلفت سي بونعمه باش يجيب لها الملفات، وحنا نكلفوها ثاني باسمنا جميعا باش ترافع في القضيه هذه. يعني هنا ربي يعطينا القوه برك، انا دائما واجده النهار الخميس هي من زمان تحوس على الجمعه الجايه تغرسي جورج طوال ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل سي بونعمه. شكرا. شكرا أمهاتي، آبائي، إخواني. إنه لا شرف كبير أن نلتقي اليوم بعد 59 سنة من هذه التجارب النووية، وأمام الملاء وأمام الصحافة، بضيافة جمعية مشعل الشهيد اللي دائما واقفة معنا، وبوجود أساتذة أجلة وصحفيين، وبالنسبة للأخت اللي دائما معنا واقفة معنا في عدة مناسبات. هي ما تركت لي ما نقول في الحقيقة، ما نتحدث كثير، لأن احنا التجربة هذه نتاعت البحث في هذا الموضوع نتاع تجارب كيف سموها هما النووية الفرنسيين، وإحنا نسموها تفجيرات النووية، لأن هذا جانب عندها طابع سياسي، وإحنا عندنا الطابع الثاني اللي نهتم به هو الطابع الإنساني قبل السياسي، مثل ما تكلمت الأخت أن الطابع السياسي نتركوه لمواليه، والطابع التاريخي يتكلفوا به الناس. وإحنا أيضا كان همنا جدا جدا الجانب الإنساني بالذات، لأن الجانب الإنساني فيه قضية صحية أكبر منه. إحنا نهار اللي بدينا نبحثوا في هذا الموضوع بحثنا فيه بطريقة بدائية في الحقيقة، هي لأن تكلمت على الكثير. إحنا بدينا في هذا الموضوع في سنة 1900، مجلة بسيطة جدا محلية سنة 1989 كتبنا على هذا الموضوع بإمكانيات ضئيلة، فقط اللي فتح لنا الباب نتاع هذا الموضوع كتب معناها ما كانش عندنا حتى دوكيومون، حتى وثيقة ما كانش عندنا باللي نعتمدوا عليها كوثيقة تاريخية. كان فيه عامل، وهذه معلومة ربما سمعتها الأخت من رقان، كان فيه عامل بسيط يخدم عند واحد وهو يسموه باديدي بوعلالي. هذا بوعلالي مع الأسف أنا نهار اللي تكلفت بهذه المهمة باش نجي كنت في الصين، من بعد جيت من الصين جيت للجزائر، قال لك يا ودي أو كاين هذاك الآخر في رقان، ماذا بينا احنا تمثلنا في الجزائر. الشيء اللي وجدته هنا قليل، سقسيت عليها السيدة، هذا العامل سرق وثيقة معناها لقاها حاسبها حاجة داها. نهار اللي سمعنا احنا نحوسوا على هذه التجارب النووية ولا التفجيرات النووية عفوا، عطانا هذاك الموضوع، جابوا لي الليسي ديك وقت. انا ذاك كنت مدير ثانويه في رقان في سنه 86، وانا كنت مدير ثانويه في وقت رقان. جاب لي الموضوع
ما عادش يعطيوهم. فيها des avocats de renom, pas n'importe lesquels. Ils n'ont pas beaucoup travaillé, parce que celui qui a travaillé sur la question, c'est Maître Tessonnière, qui est mon confrère avec lequel je travaille. Mais il y a des avocats assez chevronnés, il y a des spécialistes, il y a une directrice des archives. Donc vous voyez, ils ont un groupe assez sérieux. Moi, je vous assure qu'en Algérie, je suis déçue parce qu'on a fait 2 ou 3 réunions et après, tout a disparu, on ne sait même plus ce qui se passe. L'opacité la plus absolue. Maintenant, concernant notre travail sur le plan international, il commence à donner ses fruits, puisque maintenant, il y a une combinaison entre le cas de la Polynésie et le cas de l'Algérie. On vient d'être soudés maintenant pour le même combat, pour les mêmes intérêts pour nos citoyens. Et cette plainte qui a été déposée, croyez-moi qu'elle fait très très peur à la France. Vous avez vu que dans le courrier, il me parle de demande d'indépendance. Et cette question d'indépendance, nous l'avons évoquée avec les sénateurs il y a quelques années. Et à partir d'Alger, on s'est dit, bon ben voilà, s'ils ne veulent pas reconnaître, ils veulent dire que la Polynésie leur appartient, eh bien, faites une pression, sortez votre carte, demandez votre indépendance. Et c'est ce qui est en train de se faire. Parce que l'ONU a donné son accord. Alors maintenant, la France, alors je vous annonce tout de suite que Macron doit se rendre en Polynésie au 3e trimestre de l'année, de cette année, c'est-à-dire pour discuter de la question, parce que c'est un sacré gros problème. Voilà. Bien. Merci, Maître Braham. Oui. Vous voulez... Oui, on va donner la parole à un témoin qui a vécu ces événements sur place, Monsieur Gérard Jugnot. أنا قريتها لهم. Quand il va dire par mail, كنت بديها écrite. On va poursuivre la conférence, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je me présente, je suis Gérard Ruot, cobaye rescapé de la bombe atomique, des bombes atomiques françaises en Algérie. Avant de parler de mon parcours algérien, permettez-moi de vous confirmer que je suis bien un cobaye rescapé. J'ai eu à témoigner dans 2 films algériens par des producteurs, d'une part Gerboise Bleue et d'autre part Grain de Sable. J'ai témoigné également dans la revue Novembre 54 en 2002 et je remercie les autorités algériennes de m'avoir permis de revisiter le site 40 ans après, où j'ai pu retrouver sur sa photo un PLBT, population laborieuse du Batouat, avec à côté un cobaye jeune appelé du contingent décédé, et moi à l'âge de 20 ans. Donc, j'ai milité dernièrement dans un journal national algérien, le 13 février 2018, pour demander à nos frères algériens d'arrêter d'utiliser le terme français « la France a fait des essais nucléaires ». Non, la France a fait exploser des bombes atomiques au Sahara et particulièrement à Amoudia, où j'ai eu à séjourner pendant 15 mois, et ce qui fait qu'aujourd'hui, victime de 2 cancers induits de cette présence en Algérie, à Regan, je suis encore vivant et cobaye rescapé. Donc merci aux autorités de m'avoir permis de visiter ce site et d'apporter mon témoignage, particulièrement aujourd'hui, de ma présence en Algérie. Donc ça va être très bref et très rapide. Né de parents français en 1940, à Tours, sous les bombes à l'époque,
Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'ai passé plus de temps. الإسرائيلي الفرنسي أول أوامره هو سحب فرنسا من دعم الإسرائيليين في هذه القضية، مما اتجهت إسرائيل إلى إلى الأوتريش، يعني للنمسا، لتخصيب الماء الأبيض وما يتبع ذلك. أعود فأقول دوغول في آخر اجتماع له، لماذا le 13 février؟ يقول دوغول في ميموار ديسبوار أيضا في ديسمبر 1959 زار فرنسا ايزنهاور الرئيس الأمريكي، وفي طاولة العشاء طرح دوغول قضية التفجيرات النووية التي اكتملت في رقان، فأجابه ايزنهاور: لماذا فرنسا لا تعتمد على الحلف الأطلسي، وأن أمريكا الآن وبريطانيا هما دولتان نوويتان، لماذا فرنسا لا تكتفي بالتعاون هذا؟ فأجابه دوغول بقولة مشهورة جدا 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 في التاريخ: لو كان لعدوك ما يدمرك به 10 مرات ولك أنت ما تدمره مرة واحدة فلتكن أنت الأول من يبدأ، فلتكن أنت الأول من يبدأ. ولذلك لما سئل دوغول فيما بعد يجيب هو نفسه في مذكراته، يقول: تركنا المسألة إلى لميطيو، تركنا المسألة إلى لميطيو، لأن شهر فبراير هو شهر الرياح عندنا في الصحراء، وهو شهر التلقيح، وأرسلنا الرياح لواقح. أما فيما يتعلق التعاون الإسرائيلي الفرنسي، لو شامبينيون مدام لو شامبينيون لما صعد اتجه لأن في الساعة 8:15 يعني أخذوا الشريط وذهبوا به إلى فرنسا، لأن دوغول كان مع مسمار والصحافة تنتظر في هذا. قلت وصلوا إلى غاية غات الحدود الليبية، ماذا وجدوا؟ وجدوا بعض الأمريكان في انتظار في القاعدة الأمريكية في ليبيا ينتظرون في الحدود. من أخبر الأمريكان؟ هم الإسرائيليون. وشكرا. شكرا. شكرا. لا عباد اليوم شويه خرجنا بزاف، فوتنا الوقت، احنا موالفين ملتزمين 12 نتلاقاو نهار الأحد في المجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي حول شهادات يوم الشهيد، والاربعاء الجاي ان شاء الله على 10 هنايا. بارك الله فيكم.